afternoon. Welcome back to the channel. Hey, hi कह दिया आना हाय कह दे। तो आज हूँ सैटरडे टाइम मिलानी 5 o'clock जमी आज हूँ सरस्वती पूजा तो आम आहना को नहीं बाहर को आसू बुलियापेंका तो टी मिठा भी खाइबू पूजा मिठा खाइबू तो केवे खाइबू तो जमी आहना घर बस बहुत बोर होता घर पाखे एमती किसी पूजा भी होनी नहीं जावाईका तो भाविलु आणिकी बाहर को आणिकी आसबू से बुलाबुली कर मनटा भी भल लगे तो हजबैंड को भी सोमवार शुक्रवार दिन जमी ऑफिस थिला तो सैटरडे संडे टी आम बुलाबुली करूँ टी भल लगे रिलैक्स लगे पुणी मंडे पे रेडी हो जाऊ तो एमती आज सकाल किसी भी वीडियो बन नी कहीं सेमती अरुआ आउ डालमा होता आते घर तो पूजा हबार नहीं तो अरुआ आउ डालमा होता कौन वीडियो आउ कौन बनइबी तो आसिक एक्चुअली घरे ना रेडी होकर आसीगलु एमती टाइम मिललानी कथापाईका एमती रास्तार आसी कथा हो देखते आम घर पाखे तो आम चल चल जाऊँ घर पाखु 10 मिनिट्स लगे तो चल चल तो मुझे जगह को सब आसे रसगोल्ला खाइबापा तो मोर सबुठ भल जगह हूँ मैंने खाइबापी रसगोल्ला ये जगह पहाड़ रसगोल्ला तो आज एक्चुअली जमा खाइबा आपण मानक देखेबिनी तो केमती पहाड़ रसगोल्ला बना हो केमती एते सॉफ्ट बना हो तो आज आपण मैंने तो शेयर करी तो पहाड़ रसगोल्ला केमती बना हो केमती मैंने एते सॉफ्ट बनाती तो जी भी रास्तार जाऊे ना से जमा भी मैंने एमती न खाई घर पर न नहीं जापरनी तो देखो ये ऑलरेडी एमती बनईकी थोई देते कहीं जेहेतु पूजार टाइम भी थिला तो ये जगह भी एमती तो एमती एमानकर बनूथिबो एमती सरुथिबो पुणी बनूथिबो ये देखो सीरा भी बनाई केमती सीरा भी बनाई जाए से भी शेयर करी आपण सहित तो चलतु जमा भी टाइम लॉस करबानी तो देखा एठिकार पहाड़ रसगोल्ला केमती बना होची तो ये देखो छेना आउ सुजी मैंने बहुत ही कम सुजी पकाती तो छेना आउ सुजी को भल भाव एमती चकड़ा हो तो जिते आपमती भल भाव चकटी ना रसगोल्ला से सॉफ्ट बन बेसी सुजी पकड़े जमा भी भल लगे आपको एमती भल भाव चकटिले तो कौन हम ना जो सीरा पकेबे जमा भी क्राक रही तो जमा भी सीरा पकड़े जमा भी फाटबनी तापर ये देखो छोट छोट पीस एमती बाहर कराऊपर एमती जड़े गोटे भाई देखूँ एमती छोट छोट पीस बाहर कर आउ जड़े सैड्रे भल भाव एमती साइज कर तो जमी क्राक रही क्राक रही पानी सीरा पकड़ एमती फाटीज तो ये हूँ पहाड़ रसगोल्लार ब्यूटी तो एमती बाहर बस एमती रसगोल्ला बनइबे तो रास्ता जी जाऊे आट्राक्ट होगी निजे खाइबा और घर पर भी नहीं जीव आज यदि रसगोल्ला को भल पाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें आज यदि वीडियो भल लगे प्लीज़ आम रसगोल्ला को भल पातु आम चैनल को लाइक करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. तो ये निआ को लगे एमती देखु पूर्व जो सीरा थिला तो से झाग बाहर ताको एमती बाहर कर दौरान ये झाग सबको तो सेपटे देखूँ एमने गोटे गरम गोटे हांडी फुल गरम पानी बसई ये चीनी पड़ुची से सीरा से पुणी चीनी पकाउछन कहीं मैंने बहुत मोटा सीरा बनाती तो देखो तापर ये चीनी को ए मेल्ट हवा को देवे तो मेल्ट हो सारा पर ही जो बॉल बन के रखिथे रसगोल्लार जो छेना बॉल्स गुड़ा तापर जो ये पकेबे तो एक भल भाव टाइम देकी 1 मिनट 2 मिनट लगे आपको टाइम नहीं कि आपको मेल्ट हाँवाई छाड़देवे।
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଖାଏ ତ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତ ଭାବିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଡ଼େଇଟେ, ବହୁତ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ବସିଛି, ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଏଠି ରସଗୋଲା ଫୁଟୁଛି। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆଉ ଯେତେକ ଛେନା ବଲ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ଆଣି ଏମିତି ଶିରାରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନା ଏମାନେ ବହୁତ ଜାଳ ଦେଉଥିଲେ ଚୁଲିରେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭଲ ବଏଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁକା। କାହିଁକିନା ଶିରାଟା ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା ତ ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଖୋଲିଯିବ। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହାଣ୍ଡିରେ ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗରମ ପାଣି ହାଣ୍ଡି ପୁରା ବସେଇଥିଲେ। ସେ ପାଣିଟା ସେମାନେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ମୁଁ ପରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ବି ଆସିକି ଏମିତି ବହୁତ କାଠ ପକାଉଥିଲେ ଚୁଲିରେ, ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ଶିରାଟା ଫୁଟିବ। ତ ଛେନା ଗୁଡ଼ା ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଛେନା ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଖୋଲିବନି, ତ ସେଥିଲାଗି କେମିତି ବହୁତ କାଠ ପକାଉଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ରସଗୋଲା ବନାଏ ନା ମୋତେ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛେନା ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେବୁ ନା ସେ କାଳେ ଫାଟିଯିବ କି, ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁନଥିଲେ କି କିଛି ବି କରୁନଥିଲେ, ଏମିତି ପକାଇ ଦେଇକି ଗଲେ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଗାଇ ଏମିତି ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବଏଲ୍ ଆସିଗଲା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ଆସିକି ତ ଏମିତି ଚାମଚ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଏଥିରେ ମାହିର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଚାମଚ ଲଗାଉଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ଫାଟୁ ନଥାଏ କି ଗୋଟେ ବି ଖୋଲୁ ନଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଏମାନେ ଆକୁ ବଏଲ୍ କରିଥିଲେ ଏମିତି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ବଏଲ୍ କଲେ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଚିନିକୁ ବି ନେଇକିନା ଏମିତି ମାନେ ନିଆଁରେ ବି ପକାଉଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେବନି। ତ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ଏମିତି ମାନେ ରସଗୋଲା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ରସଗୋଲା ବନିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ରସଗୋଲା ଅଛି, 10 ଟଙ୍କିଆ ବି ରସଗୋଲା ଅଛି। ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ରସଗୋଲା, ଆଉ ଛୋଟ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବି ଫାଟି ନଥିଲା କି ଗୋଟେ ବି ଖୋଲି ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରସଗୋଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଠି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମର କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ରସଗୋଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା କୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲା କୁଣ୍ଡରେ ଥୁଆ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଯେମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗରମ ପାଣି ବସିଥିଲା, ସେଇ ଗରମ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୋତେ ନୂଆ ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜୁଆଲି ଘରେ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ରସଗୋଲାକୁ ଏମିତି ଶିରା ସହିତ ହିଁ ରଖିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେମିତି ଖାଲି ଗରମ ପାଣିରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ଗରମ ପାଣି ବସେଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଖାଲି ଗରମ ପାଣି, ଇଏ ପାଣିରେ ଚିନି ପଡ଼େନି କି ଶିରା ପଡ଼େନି, କିଛି ବି ପଡ଼େନି। ତ ଏଇ ଗରମ ପାଣିରେ ଏମିତି ରସଗୋଲା ପକାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରସଗୋଲା ଛଣା ହେଇକି ଏଇ ଖାଲି ଗରମ ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରୁଥିଲି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଲେ ଏମିତି ପକାଇଲେ ଇଏ ସଫ୍ଟ ବି ହେବ। ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କରାଯାଏ ବହୁତ ମୋଟା ଶିରା ବନାଯାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ତ ଏମିତି ମାନେ ଯେମିତି ମିଠାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁକା ଏମିତି ଖାଲି ପାଣିରେ ଆକୁ ଏମିତି ପକାଯିବ। ତାପରେ ପରେ ଏଥିରେ ଏମିତି ଶିରା ପଡ଼ିବ ଆ ଦେହରେ।
सब रसगोला को पकई सारा पर जो एक्स्ट्रा वाटर थिला ताको एमती सीरा को बाहर कर दउछंती कहीं ताको पुणी सीरा रे फुटेकी पुणी ये रसगोला रे मिसा जिवो। ये देखो 3टा कुंडर एमती जो एक्स्ट्रा जी रसगोला रहिबा कथा रखी आउ जो एक्स्ट्रा वाटर को ताको सब बाहर एमती करदे तापर से सीरा को एमती फुटेकी तो सीरा को पुणी ए रसगोला रे मिसा जिवो। तो एमती कले कौन हम ना अधा रहिबो पानी नॉर्मल वाटर आउ अधा रहिबो सीरा तो एमती मीठा बैलेंस रहिबो। तो ये देखंतु तो पुणी ए सीरा को जमती पानी देकी आउ टिके फुटई देबे तो एमती ऊपर जमती झाग आसी जाउची तो ताको एमती बाहर कर देबे। तो ताको बाहर कर देकी ताको एमती अल्प समय फुटिबा को देबे। तो एमती कले कौन हम ना तो मीठाटा बैलेंस रहिबो जमती कि हमको बेसी मीठा लागिबोनी जमती रसगोला बने रसगोला बहुत मीठा लगे तो एमती हेले बैलेंस रहिबो बेसी मीठा लागिबोनी। एक्चुअली मु नेक्स्ट टाइम घरे बनेले एमती करिवि जमती कि रसगोला हे सारा परे ताको फास्ट माने गरम पानी रे पके देबी तापरे परे ता देरे सीरा देबी माने अधा सीरा दिया हबो अधा वाटर दिया जिवो माने गरम पानी आ अधा सीरा दिया जिवो। ये देखंतु सीरा फुटी सारा परे पुणी एथिरे एमती अधा देखंतु केमती पकई दउछंती सीरा पकाउंदी अधा रही पानी रसगोला आउ अधा रहिला सीरा। रसगोला हो सारा पर मु टेस्ट करी तो बहुत ही सॉफ्ट रसगोला बनता बहुत ही टेस्टी होता। तो मोर तो सब फेवरेट थिला पहाड़ रसगोला। तो भावुँ समस्त ओडिशार समस्तଙ୍କର पहाड़ रसगोला ही फेवरेट थिबो। तो जितेबले भी ये रास्ता दे जाउथिबे तो समस्त ओल्हेकी रसगोला खाइकी ही जाउथिबे। तो आउ गरम गरम रसगोला खाइबार मजा ही किसी अलग थाए। तापरे से भाई जनक भी बहुत हेल्प कले मुझे रिक्वेस्ट करी केमती रसगोला बनाऊँच तो टिके शेयर करने तो से बहुत ही हेल्प कले। तो से सब प्रोसेस आम मान देखले तो से बहुत बहुत धन्यवाद। तो एमती आम रसगोला खाई टिके बुलाबुली कर पलि आसलु आहना को भी खुआई देती हजबैंड भी खाई देखो जो बनाई थुआईगला ना तो सबू लोक मैंने एमती आसिकी माने गरम गरम रसगोला समस्त पसंद तो समस्त एमती आसिकी ठिया गले खाइबापा। तो जितेबाला एमती ना ठंडा ठंडा रसगोला देखले समस्त एमती पलैबे जिते देखते धूआं बाहर ना समस्त आसी ठिया होइजिबे। तो ये थी मोर आज छोट भिडियोटी भावुँ भिडियोटी आपको भल लगी जदि भल लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें। मुझे सब देखा आ गोटे नेक्स्ट भिडियो तो से रोचे बाय टेक केयर थैंक यू फॉर वाचिंग।